ବାପା କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ବାପା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। କଲିକତାର ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ମୁଁ ତା ସହିତ ରହି କାମ କରିବି ବାହାରେ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତ ବାହାଘର, ଏପଟେ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ। ବାପା ମୁଁ ଆସୁଛି, ବାୟାଣୀ ମୁଁ ଆସୁଛି। भयंकर ट्रेन दुर्घटना। अरे सांग सांग देखिलु कोठी कोठी ट्रेन एक्सीडेंट दुर्घटना होई। सारा अरे ओडिसा को एदिन हम कालिया मौसा पो जाइतिला। चल चल मौसा को दे जिबा। तो मौसा अपन पुओ जो करमंडल ट्रेन ने जाइतिला सेटा एक्सीडेंट हो जाइछि। संपर्कटा जदि भांगिबार थाए कहीं की जेठी गढ़ा हुए MTN number you are trying to call is currently switched off. बाई चढ़ेर बसा भांगिबाकू झड़ कहीं आसी बही जाए झड़